من جديد على اكسبريس اف ام. مرحبا بكم في الاستماع. كما قلنا هذه حلقه جديده من ليالي رمضان، مواصلين مع بعضنا حتى ل 11 نتاع الليل في حلقه استثنائيه. اليوم موجودين اون ديريكت في كلوب باديل اندور لا سوكرا وين ينتظم الحدث هذا، الحدث الثاني على التوالي، ونحكيو على الدوره الثانيه من جات في باديل تروفي. سعيد جدا ان تكون موجوده بحذايا هوني في البلاتو السيده هاني حطاب، الريسبونسابل كوميرسيال في جات في. مدام حطاب اهلا وسهلا، مرحبا بك على اكسبريس اف ام. مرحبا، يعيشك صحة، شريبتكم العباد الكل. شكرا لك على حضورك بحذانا. دونك نحكيو على ليفينمون هذا جات في باديل تروفي. هذه الدوره الثانيه على التوالي، باعتبار انه عام ناول كانت النسخه الاولى، سيتي لا بروميير اديسيون عام ناول، كانت انتظمت في شهر افريل من 10 حتى 16 افريل من سنه 2023. دونك اليوم اون دوزيام اديسيون. تو دابور بروميير كيستيون مدام حطاب، علاش جات في اختارت انها تدعم الرياضه هذه وبارتيكوليرمون مع رياضه الباديل؟ علاش رياضه الباديل بالذات؟ والله هو en général Gadvi a voulu soutenir une activité sportive. عملنا في الوقايت هذايا le padel n'était pas aussi répandu. Donc عندنا une joueuse de padel qui fait partie de l'équipe au CAL. Donc on s'est dit pourquoi ne pas vulgariser cette activité, ce sport, le faire connaître davantage العباد يعرفوه. Et on voit bien que ça a très bien marché. بين عملنا البادل شكون كعبات يعرفوه. Et entre سنين تبارك الله le nombre de participants était beaucoup plus important. العباد عرفوه تغرموا به. حتى سنين فما عباد كانوا في une catégorie débutante. سنين ما شاء الله راهو فيهم في une catégorie bien avancée. تغرموا بالسبور. Et c'est ce qu'on a voulu faire au final. Habina, on vulgarise et on fait connaître cette activité, le padel, pour l'abed al-kol, à toutes les tranches d'âge, toutes les corpulences, l'abed al-kol, que ce soit activité yibda msins sport ou alale, il peut très bien jouer au padel et voilà. Justement, le sport هذا في تونس نجم نقولوا كونه سي ان سبور كي اون افيرفيسونس. دونك موجود برشا، سي ان سبور تري ريبوندو، وقلنا اللي معناتها ماهوش حكر على معناتها اون ترانش داج معينه، معناتها تنجم تبدا تلعب فيه وانت صغير وتنجم تلعب فيه حتى وانت كبير. وها تبارك الله قاعده نشوف هوني فما معناتها بالحق معناتها فيي دام خلينا نقولوا تبارك الله، معناتها قاعده انا بيرسونيلمون معناتها جو سوي agréablement surpris معناتها بالروندمون نتاعها تبارك الله عليها، فيزيك حاضره معناتها دي جيست تكنيك، معناتها حاجه فورميدابل. Tout à fait, et c'est ce qu'on apprécie encore plus, c'est que le match اللي توا juste قدامنا c'est des duos عباد très jeunes contre une équipe de seniors. Voilà, et voilà, ils ont gagné. Voilà. Ouais. L'exemple parfait, c'est que l'âge n'a pas d'importance. Loken Abd, il a la volonté, il a la détermination, il peut très bien y arriver. Et c'est exactement ce que le padel يورينا توا. زيدا عبد مستانس يعمل سبور ولا لا كيف il peut très bien être intéressé par le padel. حبينا نوريو اللي كان عبد يحب راهو il peut y arriver. Et on voulait encourager le maximum de personnes d'adhérer ou de participer à une activité sportive, notamment le padel. انتم توا في جات في اول مره معناتها تتبناو رياضه واللي هي رياضه البادل، ولا قبل كنتوا مساهمين، vous étiez des partenaires مثلا في d'autres sports؟ Non, pas particulièrement. Gadvi a organisé le premier tournoi MTH sportif, le Gadvi Padel Trophy. Avec Gat Assurance, bien sûr, on a le Gat Bike qui est très connu également. Bien sûr. Mais Gadvi Wahadha, c'est son premier tournoi. On est très content. C'est pour ça qu'on a renouvelé l'expérience avec la deuxième édition. Inch'Allah, on améliore encore plus l'édition. Justement, par rapport à la première édition ou l'édition MTA Asne, شنو اللي تبدلوا؟ Est-ce que vous envisagez انه باش يكون le rendez-vous هذايا يكون ان رونديفو انويل يستناو العباد الكل معناتها جات في بادل تروفي نجموا نستناوها كل عام تكون الدوره هذايا موجوده؟ ان شاء الله bien sûr, c'est ce qu'on veut. احنا on a très bien vu que برشا عباد كلمونا من قبل ما يتعمل الدوزيام اديسيون وقتاش tournoi de Gadvi. فما عباد تغرموا بالبادل grâce au premier tournoi à la première édition. Donc ان شاء الله ديما من عام لعام نزيدوا نحسنوا. On est en train d'afficher les résultats en direct sur des écrans. On est en train d'organiser une cérémonie
cérémonie معناتها باهية très intéressante لعبة الكل عجبتهم une reconnaissance حتى في البرايز ماني باهية par rapport les tournois qui sont organisés actuellement. Donc Inch'Allah, le but c'est d'améliorer de plus en plus كل عام, c'est de capter le maximum de participants. D'ailleurs on a vu pleinement les femmes un plus grand nombre de participants. Les catégories ZEDA sont très variées, que ce soit des catégories femmes exclusivement ou hommes. Donc Inch'Allah, le plus important pour nous c'est qu'Inch'Allah كل عام نزيدوا حاجة جديدة في التورنوا. شنو وفرت جوستومون غاتفي بالنسبة للحدث هذايا وقت نحكيو على لا دوزيام اديسيون نتاع غاتفي بادل تروفي؟ فاش يتمثل الدعم نتاع غاتفي في علاقة بالدورة هذه؟ في الدورة هذه on a adopté des catégories. Donc عندنا le P100 femmes ou le P100 hommes, P250 hommes, P500 femmes ou عندنا le P1000 hommes. C'est des catégories spécifiques en fonction de l'intensité, en fonction de l'expertise نتاع الجوeur. On essaie d'adopter le sport هذايا tout au long de l'année. معناتها نتابعوا فيهم هكا au fil des mois قاعدين نشوفوا في l'évolution sportive نتاعهم. Inch'Allah, on essaiera d'être encore plus partenaire de certains joueurs, d'encore plus d'éditions ولا حتى d'autres sports. عندكم نتوما une cible bien déterminée, une cible bien précise. معناتها نتوما كغاتفي معناتها ماذا بيكم vous touchez une certaine cible معناتها notamment ربما les gens les amateurs نتاع السبور هذا رياضة البادل, خاطر يقولوا معناتها le padel c'est un sport qui n'est pas donné à tout le monde. Non, pas du tout. Bien sûr, toute personne pour nous est visée par le sport. Une activité sportive, on voudrait bien l'encourager à adopter le padel. Ce qu'on vise, on vise toute tranche d'âge, toute personne intéressée. Chez une cible bien particulière. Après, ceux qui sont peut-être l'édition deuxième édition par rapport à la première, c'est que ce tournoi constitue aussi la 6e étape du circuit national. La Fédération tunisienne de tennis. C'est un plus par rapport au premier tournoi. Pour les amateurs également, ce n'est un classement, des points qui sont gagnés dans le classement national. Donc, mais pas particulièrement, on vise tout le monde, toute personne est la bienvenue. Il suffit que tu aies un classement national, elle peut très bien participer. Mais c'est bien aussi d'associer le brand نتاع الغاتفي للرياضة qui est en effervescence كما قلت كما رياضة البادل. Oui, on est très très content que le padel justement صادي aussi important. On est très content de vivre, d'accompagner cet amour, cette passion du padel. D'après les joueurs, en fait, c'est pas une activité sportive quelconque. C'est des personnes qui sont passionnées. Bacha reconversion sportive, bacha عباد كانوا يلعبوا في التنس ولا في l'équipe nationale. On l'a vu avec des interventions la matinée مع Express FM. Enfin, des footballeurs, des personnes qui étaient intéressées par d'autres sports. Et dès qu'on a quelques matchs, ça y est, le déclic صار et reconversion padel. شو هما اللي retombées اللي جاوكم بعد la première édition وتوا ونحن قريب نوصلوا للنهاية نتاع الدورة هذيا والفينال ديمانش؟ والله la joie et la bonne humeur. Je crois que Gadvi c'est on essaie d'encourager la bonne ambiance, la bonne humeur, la détermination, l'ambition, le partage, la solidarité, l'endurance. C'est des valeurs, le padel, je crois, on les partage pleinement. Et tous les joueurs, on voit que dans les moments de défaite, il y a eu malheureusement des équipes qui ont perdu. Ils se remontent le moral. C'est pas uniquement c'est un moment de partage, c'est un moment de jusqu'au bout, mais ils n'abandonnent pas. Ça y est, tout fait partie. Donc là, c'est ce qu'on veut. On veut vraiment qu'il y ait une solidarité, bin l'abed, de la joie, de la bonne humeur, هذا هو هذا شنو نحبوا غادفي هذيك شنو لي فالور دو بادل. وفي الخدمه في غادفي كومون ils vivent l'expérience نتاع لو فيت دورغانيزي معناتها ان تورنوا باغي اسكو فما هكا جماعه في البيرو معاكم يقولوا يشرهوا معناتها باش يجيو باش يجربوا l'expérience
معناتها با فورسيمون يجيو يتفرجوا ما يقول لك لا معناتها كي نشوفوا مثلا خذينا ليكزومبل تاع سيت دام لا اللي جوست ورايا وربحت تبارك الله وقلنا معناتها تبارك الله عليها حاضره معناتها سور لو بلان فيزيك سور لو بلان تكنيك كيف اسكو هكا تحس في البيرو هكا شكون يقول لك تيان والله سي اون اوكازيون باش نجرب حتى انا الباديل. Oui, d'ailleurs, ramené la première édition, on a couronné, dès qu'on fait le tournoi, on a organisé une initiation au padel pour toute l'équipe Gadvi. Tellement l'Abed était très impliquée. Madame Aïda Bourdir, justement, joueuse, on la soutient. هي منها فينا زادت شارهتنا encore plus. Un footballeur معانا في l'équipe Gadvi, ça y est, تغرم بالبادل. الكلنا اسمع si on s'y met كنجربوا vous allez voir que c'est encore plus passionnant que le tennis. Le tennis une fois هربت عليك الكرة ça y est ضاع البوا. هون ليه avec مع البلار وكل ça y est ترجع c'est معناتها on n'abandonne pas facilement. Et oui تغرمنا الكل ces derniers jours on ne parle que de padel donc c'est une occasion pour parler d'autre chose à part le khidma زيدا. عندكم pour finir عندكم des objectifs des ambitions في le futur proche par rapport للبادل par rapport للغادفي كيف والله par rapport au padel on est dans l'accompagnement qui m'a dit que c'est une occasion pour nous surtout في رمضان on se dit حتى باش نخرجوا العبد هكا من la routine de هاو قهوه هاو رمي هاو là c'est une activité sportive en même temps c'est un moment de détente فما عباد يجيو وراهو لهم جوار لا عندهم شكون يلعب يجيو باش الفرجه صحيح باش تتفرج على حاجه مزيانه on a vu des jeux البارح ما متنجمش tu abandonnes احنا on était stressés plus que les joueurs eux-mêmes donc on est dans l'accompagnement inchallah ce type de tournoi يتعاود برشا مرات on encourage العباد à faire du sport à entretenir une activité sportive pour Gadvi inchallah نتمنى لها كل الخير inchallah ديما هكا on accompagne le sport et les activités de partage. Madame Hani Hattab, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de vous avoir parmi nous ici ce soir. مسؤولة التجارية بغادفي اقعدوا معنا مستمعينا نحن مازلنا مواصلين معاكم في ليلة رمضان على اكسبريس اف ام حتى ل 11 نتاع الليل بعد شوية باش نستقبلوا ان جوور في الكاتيجوري بيميل حاتم زروق باش نحكيو معاه على الباركور نتاعو في رياضة البادل وعلاقته وغرامه بالبادل كيفاش بدا أكثر تفاصيل بعد شوية مع ضيفنا قعدوا معنا ريستي برونشي سور اكسبريس اف ام حتى ل 11.